Traffic police ni yago krok ni tiprasa rungsrungnai rok botok khlaijakmani party mungno sejawoi koktishar horo takarjora hatiwo khadumani kendreri khlaika TSF Sodor South Committee manjakha TSF Sodor South Committee ni Asokphang Kisan Deborma Tangphang Tania Deborma Amsani ex MLA Rajeshwar Deborma no khoboi kubuni ojamaro Tiprasani hajalai Bogdabuni hajalai TSF ni hajalai Kijur bane kotor sasti mar nai hai ka chama kotor chalika Kijur bane capital punishment mar nai hai ka chama kotor chalika Kijur bane suspend mar nai Traffic police ni yago krok ni tiprasa rungsrungnai rok botok khlaijakmani party mungno sejamani loge kishur bonigra suspend khlainani sanmungo koktisa horo takarjora hatio khadumani kendreri khlaika TSF Sodor South Committee ni adongrok a salok takarjora ramprani simi takarjora hati jora khlaijaka khadumani musureli manjakha TSF Sodor South Committee ni Asokphang Kisan Deborma Tangphang Tania Deborma Amsani ex MLA Rajeshwar Deborma te Khatung Deborma no khoboi kubun ojamaro College botol matong nai hai ka chama kotor chalika Sodor Junior School College bondo Sodor Junior College bondo Traffic police hai Traffic police chi Traffic police hai Traffic police chi Traffic police hai Sono doctor chi Sono doctor hai Sono doctor tu Ada saha bondo Kono khadi gar lai Kasama kotor chalika Kisur bori no kotor sasti mari nai hai kasama kotor chalika Kisur bori no capital punishment mari nai hai kasama kotor chalika Kerasa di berapun mamani nai hai kasama kotor chalika Kerasa di berapun mamani nai hai kasama kotor chalika Kisur bori no capital punishment mari nai Di prasa korang nanya koordinator no traffic police ra punar no gerak masra mar nai hai ka coba coli nai bom bisa hai Kisur bori no capital punishment mar nai hai ka coba coli nai Tiba police hai Tiba government hai Tiba dev hai Police promotion hai Sorasam hai Police promotion hai Tiba police hai Mar nai hai ka coba coli nai Tiba police hai Traffic police hai Tiba dev hai Tiba police hai Traffic police hai Tiba suspension kharabe bulai Kishor bori no suspend na khainai hai ka chama chali nai Kishor bori no suspend na khainai hai ka chama chali nai TSF long leg TSF long leg Tiba sa kharabe student bulai traffic police no suspend na khainai hai ka chama chali nai Sumtini rally ma khailmani karon khawabno o je thanayo 13 तारिख 1 मार्च 2022 जे आफुरसिनि खरग नै इनोसेंट एक फायो जे यूनिवर्सिटी पढि तंनाय एंजेलिया रियांबाई ताय अभिजित देबरमानो एमनखे बुक हाब्रक ओ ट्रैफिक पुलिस किशोर बनिक जों सार्किट हाउस फाइसिंगो बनो आफुरो सीएम नि गाड़ी थां दंखर बंना एक्सिडेंट माने
বন কেসারা বাথাগো হনাই কারণ গাড়ি গুড়ানি ব্যাপার আবো গিয়ার কতটুকু ফান খেলাই থাকানা হয়তো নষ্ট ফানাং মানো অবনি জাতি বংনা অসবাইছে গাড়ি বাথাগো হনাই বংন চিনি বরক ন ও জি ইকফাই পড়িতনাই চিনি স্টুডেন্ট বংনা আসকে বুখা ও বেলাই চায়া অবনি গ্রিনা খায় বেলাই হামিয়ামো অবনি তৈ जोङो जे किशोर बनिक न बनो सासपेन्ड मा खाइनाय तै दाटी दाटी इमिडिएटली बनो एरेस्ट मा खाइनाय अबनि तै मियाबो पुइलाव रेली खाइजाका खुमलंगो तै तिनि बरो ताकर जला तै जों चिनि सदर साउथ डिभिजनल तै जत्तो न खाइबो त टीएसएफ नि मिया सेन्ट्रल दितिबो खाइका तै अरो तबो चिनो सपोर्ट दनबा कि चिनि को एक्सएमएल सं जत्तो न तंबाय जत्तो फाइबेका तै खनावो वाइटीए बो तंगरो तै खनाव बन खाइजाका दिनि प्रेस मिट खाइके चिनि प्रेसिडेंट तै जीएसओ অবনো जोंखाना 5টাनि सिमे आचुंगना 5टानि सिमे सारिना 5टा 5 to 5 माने मो हेके जे बन खाइजाका खाना स्कूल कॉलेज गाड़ी घोड़ा जत्तो बन तंगनाय ताइ ऑफिस काछारि जत्तो बन्द मा तंबायनाय अबनि बाके आं ताइ कइजो सिनि हानि जत्तो त्रिपुरा नि चिनि लुकुरंग अबनो जों मा मानिनाय कारण ताइ बुसके ताइ साथुजागि तंसिनाय आरो बुजागा आरो तक्थार जागो ताइ बुसके मानि तंग मानसिनाय जों अबनो ताइ एंनै लिया ओ विप्लव देव ने ओ राज्य जे शासन खाइमेनि ओ गुन्दाराय सलिलिया ताइ हाइसे अबनो जों फुनुग्रनाय तामके टीएसएफ अबनो जुदि ओ किशोर बनिक न जुदि रमी इमिडिएटली बना पानिशमेन्ट रियाव एरेस्ट खाय आंके अबनो सै जों तेबो कतर आन्दोलन थाङै दङ हाइसे अबनो सुदो अबनो परे जुदि खाय आंके तेबो आन्दोलन खाइनाय सारा त्रिपुरा राज्य खाना बन चलि दङ अबनि परेव तेब जों कतर खाइनाय खाना जदि अबन बन नि बिसिङ बन मानियानि बिसिङ अबनि परे जदि बर बनरमै खलाया हांके जों तेब कतर आन्दोलन खाइनाय সদর দক্ষিণ বিভাগীয় কমিটি অর্থাৎ সদর সাউথ ডিভিশনাল কমিটি বাই তাই ইন কোলাবোরেশন উইথ ত্রিপুরা মথা নি সিকলা বদল ওয়াইটিএফ বাই অর খাদুমা তাই জাস্টিসनि बागै रेलि खाइजाका थांनाय 13 तारिखआव आगरतलाव गासै इन्सिडेन्ट खा इन्सिडेन्ट खा इकफाइनि खरंनि छात्र अभिजित दाबरमा बाय एन्जेल रियां बरक खरंनिनो इकफाइ इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट बरक जखन नग किफली दङ आर जराव साकेट हाउस गानाव चिफ मिनिस्टारनि कनभय थांमोन समायाव बरकनि जे कनभयनि जे सेरेन जे हरन रख नाविनाय बरक हठाৎকে पुलिस जे आरो तंनाय डिउटी व ट्राफिक पुलिस बरकनो अंक खालामनाय समय बर একটা পাজল থাকা পাজল মান ইয়াগুলো বন গাড়ি হঠাৎকে স্টপ থাকা আবনি কারণে যখন আরো স্পেস দङ যথেষ্ট সাফিসিয়েন্ট স্পেস যে চিফ মিনিস্টারनि গাড়ি আরো পাস নানি বাগিনাय অ্যাকর্ডিংলি চিফ মিনিস্টারनि গাড়ি পাস থাকা আর কোনো ডিস্টার্বিং লিয়া তারপরে চিনি বরকনো নুগুইনাय বুকুং ट्राफिक पुलिस नि यागो ख्रक नै तिप्रासा रंस्रंनाय रक बतक लाइजाक मानि पार्टी मुंनो सेजावै कक्टिसार हर ताकाजरा हातिओ खालुमानि केन्द्रेरि खाइका टीएसएफ सदर साउथ कमिटी मानजाखा टीएसएफ सदर साउथ कमिटी नि आसक फांकिसान देबरमा तांफां तानिया देबरमा आमसानि एक्स एमएलए राजेश्वर देबरमा न खबै कुबुनि अजामार तिप्रासानि हजलाय गौदाबुनि हजलाय टीएसएफनि हजलाय किशोर बनिक कतर शास्ति मारनाय हाइका चमा कतर चलिखा किशोर बनिक कैपिटल पनिशमेन्ट मारनाय हाइका चमा कतर चलिखा किशोर बनिक सस्पेन्ड मारनाय ट्राफिक पुलिस नि यागो ख्रक नि तिप्रासा रंस्रंनाय बतक लाइजाक मानि पार्टी मुंनो सेजामानि लगे लगे किशोर बनिग्रा सस्पेन्ड खालायनानि सानमुंग कक्टिसा हर ताकाजरा हातिओ खादुमानि केन्द्रेरि खाइका टीएसएफ सदर साउथ कमिटिनि आदंग आ सालो ताकाजरा रामप्रानि सिमि ताकाजरा हाति जरा खाइजाका खादुमानि मुसुर रेलि
Manjaka TSF Sodor Short Committee ni Asokphang Kishan Deborma Tangphang Tania Deborma Amchani ex MLA Rajesh Deborma te Khatung Deborma no khoboi kubun ojamaro কলেজ বদল মাতং নাই একা চমা কতর চলিখা 17 জন স্কুল কলেজ বদ্ধ 17 জন জায়গা বন্ধ কলেজ বন্ধ ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই ট্রাফিক পুলিশ ছি ট্রাফিক পুলিশ হাই হাই ট্রাফিক পুলিশ ছি ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছি স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাই হাই স্বরাষ্ট্র দপ্তর ঠিক গাড়ি চাকা বন্ধ খাসি গাড়ি লাই সভা কত চলিখা কিশোর পরিণা কত শাস্তি মারি নাই হাইকা সভা কত চলিখা কিশোর পরিণা কবিটা পানিশমেন্ট মারি নাই হাইকা সভা কত চলিখা সারা ত্রিপুরা পন মানি নাই হাইকা সভা কত চলিখা সারা ত্রিপুরা পন মানি নাই হাইকা সভা কত চলিখা কিশোর পরিণা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মারি নাই TSF long live! TSF long live! Di prasa korang nanya foreigner no traffic police ra punar no gerak masra mar nei. Hai ka coba coli nei. Bom bisa hai. কিশোর পরিণা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মারি নাই হাইকা চমা চলি নাই ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট হাই হাই ত্রিপুরা দেব হাই হাই পুলিশ প্রশাসন হাই হাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হাই হাই পুলিশ প্রশাসন হাই হাই ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই মার নাই হাইকা চবা চলি নাই ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই ট্রাফিক পুলিশ হাই হাই বিনোদ দেব হাই হাই ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই ট্রাফিক পুলিশ হাই হাই ত্রিপুরা সংস্থান খরবে পুলাই কিশোর পরিণা সাসপেন্ড না খাই নাই হাইকা চবা চলি নাই কিশোর পরিণা সাসপেন্ড না খাই নাই হাইকা চবা চলি নাই TSF long live TSF long live ত্রিপুরা খরবে স্টুডেন্ট পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ নো সাসপেন্ড না খাই নাই হাইকা চবা চলি নাই जों दिनै रेलि मा खाइमानि कारण खावाबनो ओ जे थानायो 13 तारिख 1 मार्च 2022 जे आफुरसिनि खरग नै इनोसेंट एक फायो जे यूनिवर्सिटी पढि तंनाय एन्जेलिया रियांबाई ताय अभिजित देबरमानो एमनखे बुक हाब्रो ट्राफिक पुलिस किशोर बनिक जों सार्किट हाउस फाइसिंगो बनो आफुरो सीएम नि गाड़ी थां दंखर बंना एक्सिडेंट माने बन केसार बाथागो होननाय कारण गाड़ी गुरानि ब्यापार आबो गियार कटरको फान खलाय थांखाना हयतो नष्ट फानों मानो अबनि जाति बंना सकबाइसे गाड़ी बाथागो होननाय बंनो चिनि बरगनो ओ जि इक्फाइ परि तनाय चिनि स्टुडेन्ट बंना सके बुखा ओ बेलाय साया अबनि ग्रिना खायो बेलाय हामियामो अबनि तै जोङो जे किशोर बनिक न बनो सस्पेंड मा खाइनाय तै दाति दातिके इमिडिएटली बनो एरेस्ट मा खाइनाय अबनि तै मियाबो पुइलाव रेलि खाइजाका खुमलंगो तै तिनि बर ताकर जलातै जों चिनि सदर साउथ डिभिजनल तै जत्तन खाइबो त TSF नि मिया सेन्ट्रल दितिबो खाइका तै अर तबो चिनि सपोर्ट दना बागि चिनि को एक्सएमएल सं जत्तन तंबाय जत्त फाइबेका तै खनाओ YTA बो तंगरो तै खनाओ बन खाइजाका दिनि प्रेस मिट खाइका चिनि प्रेसिडेन्ट तै जिएसओ अबनो जों खना 5टा निसिमे आचुने 5टा निसिमे सारिने 5टा 5 to 5 माने मो हेके जे बन खाइजाका खना स्कुल कलेज गाड़ी घोड़ा जत्तन बन तंनाय ताई ऑफिस काछारी जत्तन
যতনো বন্ধ মা তংবাইনাই অবনি বাকে আং তাই কইজো চিনি হানি যত ত্রিপুরা নি চিনি লুকুরং অবনি जों मा मानिनाय কারণ তাই বুসকে তাই সাতুজাগি তংসিনাই আরো বুজাগা আরো তকথার জাগো তাই বুসকে মানি তং মানছিনাই जों অবনি তাই এংনাই লিয়া ও বিপ্লব দেবনি ও রাজ্য বিনো রাজ্য যে শাসন খাইমানি ও গুন্দারাই চলি লিয়া তাই হাইছে অবনি जों ফুনুগ্রনাই তামকে টিএসএফ অবনি যদি ও কিশোর বণিকনো যদি রমি ইমিডিয়েটলি বনা পানিশমেন্ট রিয়া এরেস্ট খাই আংকে অবন সেই जों তেবো কতর আন্দোলন থাঙাই দং হাইছে অবনি শুধু অবনি পরে যদি খাই আংকে তেবো আন্দোলন খাইনাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য খানা বন চলি দং অবনি পরেও তেবো जों কতর খাইনাই খানা যদি অবন বন নিপিসিং বন মানিয়া নিপিসিং অবনি পরে যদি বড় বনরমি খেলাই আংকে जों তেবো কতর আন্দোলন খাইনাই সদর দক্ষিণ বিভাগীয় কমিটি অর্থাৎ সদর সাউথ ডিভিশনাল কমিটি বাই তাই ইন কোলাবোরেশন উইথ ত্রিপুরা মথা নি সিকলা বদল YTF বাই ওর খাদুমা তাই জাস্টিসनि बागै रेलि खालायजाखा थांनाय 13 तारिखआव আগরতলাও কাছে ইনসিডেন্ট खा आ इन्सिडेंट खा इकफाइनि खरंनि छात्र अभिजित दाबरमा बाय एन्जेल रियां बर खरंनिनो इकफाइ इउनिभार्सिटिनि स्टुडेंट बर जखन नग किफली दङ आर जराव साकेट हाउस गानाव চিফ মিনিস্টারনি কনভয় থামার সময় বরকনি যে কনভয়নি যে সেরান যে হরন রক নাউইনাই বরক হঠাৎকে পুলিশ যে আরো তংনাই ডিউটি ও ট্রাফিক পুলিশ বরক ন অঙ্ক খাইমানি সময় বড় একটা পাজল লং থাকা পাজল মান ইয়াগুলো বন গাড়ি হঠাৎকে স্টপ লং থাকা আবনি কারণে যখন আরো স্পেস দङ যথেষ্ট সাফিসিয়েন্ট স্পেস যে চিফ মিনিস্টারনি গাড়ি আরো পাস থাকানি বাগিনাই অ্যাকর্ডিংলি চিফ মিনিস্টারনি গাড়ি পাস লং থাকা আর কোনো ডিস্টার্ব লিয়া তারপরে চিনি বরক নুগুইনাই বুকুং কিডিংবা বুকুং বারা নুগুইনাই আর যে ট্রাফিক পুলিশ যেটা কিশোর বণিক বন থাপড়া রেখা আরো দাগার চপ্র খাইকা এইপরে বরণ এরেস্ট খাই তাং থাকা এরেস্ট খাই তাঙ্গে ট্রাফিক পুলিশ নিজে অফিস তমনি আরো তাঙ্গে বরণ ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট খাইকা টর্চার খাইকা খুব সেভারি এমনভাবে বরক ব্যাডলি ইনজোর্ড খা আনবাগে বিনি যে চেস রগ গরগ হব যে রিপোর্টও ফাইভ মানজাক ফাইকা गाबोन परे जों नायनोदि अ घटनानि न किदिंगिनाय ताबो जों जतन इनसिकोर আগরতলাও सिनि टिप्रासा जार स्टुडेंट रो बरकनि सेफ्टी एंड सिकिउरिटी नि ব্যাপার बेलेगखनो प्रश्न गायथांगा आनबगिनाय प्रिंट मीडिया ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बो अबनो फोकस खलेगा अबनो बटा मने प्रकाश खलेगा गा ऑटोमेटिकली और केस नाना सनाया पुलिस मेन काइस स्टेटमेंट नुखा जे बरक अलरेडी गोसिगा जे अबनो तदন্ত खायना हनिनाय राक्षा बनि डेपुटी एसपी रंगनि तमाहनाय करकसा कोयल देबरमानो इन्वेस्टिगेशन खानान बागै खलागा दैट मीन्स पुलिस अलरेडी एक्सेप्ट खलागा जे घटना उंखा किन्तु घटना उंखा जागाव जखन टीएसएफ नि लीडरशिप रो एनसीसी थानाव थांका जे घटना नो एफआईआर खानान बागै नाय कारण जे कनसार्न जे ऑफिसर अर्थात जे ओसी एनसीसी थानानि बो एक्सेप्ट खानान दरकार तमनि बनबो साइस्टिनान दरकार दङ पाब्लिकनि ग्रीवेंसेस बागै नाय जे कोनो पुलिस अफिसार जे कोनो पुलिस माने आउटपोस्ट और पीएस और एसपी बो एफआईआर लॉस खानान एफआईआर एक्सेप्ट खानान दरकार काउन बागै टीएसएफ मियानि सेमि खलेमां दाबो ए अवस्थाव फाइसो फैया आन बागै दा प्रपार जस्टिस जेता दरकार जे इनवल्व्स आरो जे ट्रैफिक पुलिस जे इनवल्व दङ जे घटनाव आ जगह जे किशोर बनिमनो तो सस्पेंड मा खाने प्लस एरेस्ट मा खाने তাই বিনি লগেও যারা ইনভলভ নাই আদার্স পুলিশ সিকিউরিটি যেটা ট্রাফিক পুলিশ বর্ণব হাইন তদন্তনি বিশিংতি বর্ণব এরেস্ট খানা নাংনাই বর্ণব সাসপেন্ড খাই নাংনাই তাকে আও জায়গাও এমনভাবে অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ খালেগা যেটা ত্রিপুরাসা মানেন যে এক্সট্রিমিজম থাকা বনি খুগ এইরকম অবস্থা বাসা যাক দাবো যে ত্রিপুরাসার বড় এক্সট্রিমিস্ট হিসাবে বড় টার্ম খাই অর্থাৎ বড় ল্যাঙ্গুয়েজের টার্ম খাই অর্থাৎ जों যতন আগুলি পড়াই ত্রিপুরাসার মিন্স বড় এক্সট্রিমিস্ট কাজে আমার সাংঘাতিক সেন্সিটিভ ও জায়গা टीएसएफ एप्राइज खलाइका मियाबो खुमुलंग एजुटेशन को खलाइका रैली खलाइका गावबं का त्रिपुरा राज्य सिं सलिडारिटी मेंटेन मा खाइनाय से सिनि ताखु खरंनि बुजाकना स्टुडेंट बिनि फैमिली लगे सिं टीएसएफ तंगो सिं त्रिपुरा मथा फुली सापोर्ट खायो सिनि बुबुग्राबो दाइ खाजे ओ फैमिली नु परे जोंनो सलिडारिटी मेंटेन मा खानाय बनि जस्टिस मा एसक पॉइंट जों बं लगे तंगनान बागै जों बुबुग्रानि दागि मंगो जों दाबो चबा खलाइ दङ आर खाना पाँचटानि सिमी सारिक पाँचटा जरा 12 आवर्स बन अ जगह जत भेहिकल्स दुकानपाट अफिस काछारी आपिल खालायो जों जतन सिनि म बन्दन सापोर्ट खानान बागैनाय जत पाब्लिक रंग पिपल रंग जाते करे चिनी बर रग जे फादार
যেন আগরতলাও ভায়োলেন্স সিগারিংয়াতে অবনো লাস্ট जों ফুল স্টপ जों ফাদার কোনো ভায়োলেন্স সিন বরন উপরে অ্যাট্রসিটি जोंयाते আবন বাকি जों खोना जों 12 आवर बन्द उइतो हामबाय थैंक त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन सदर साउथ बाय लवालिजाक खादुमानि मिसि माखाइलेकिया तामनि बागै हिंखे सिनि बररक त्रिपुरा हाव तंगै जों जस्टिस माया मसुदो फार्स्ट टाइम या माहा इन्सिडेंट मोन अन सखि जमातिया गाजागनि साप्ताहसेम परे राजमेरा लाइफाइफ्रु रेप खैजागो थांनायाव बिसोर देबरमा एं कान्चनपुरा थाङै डिउटि पाइ थाङै खलाय वाक तो फाके बुथार जागो कोनो जस्टिस माया हाइसि को सुंनो नुखांके एमनबाबे टार्म्स खलाय एमनबाबे जोंनो टिट खायो बनि प्रतिबादे अम माने जों जस्टिस मानानि बागैनो जों একটা प्रपार जस्टिस मानानि बागैनो जों दिनै खादो मिसि दङ मते बनो गिदिंगै जोंथ' कायसा आइन कानुन तंगा जागा जों देशो तंगले गबो गिनि गारि हामिया पन खाना तो लामा खाना बनो सुङया को कामको सोंदि किन्तु बनो जासे एक्सट्रीमिस्ट रंना बा कुन एकले सिगं मांखंनो बुमा हाइको बो जेबे फिजिकल टर्चर खाइया अब तो बियार खानिन मतन गया जों जतन खानांग र टीएसएफ नि लगे जों दङ जों माथा तंनाय वाइटीएफ तंनाय टीडब्ल्यूएफ तंनाय जों माथं जों बरंनि बागैसि हिमंके सिनि बरंसि बुजागै तगजागै तंके जों तामनि अंखाया तंनायबा जों तातो समा फनाय खानांग तामनि इंका जों जस्टिस नायो जे नो वन इज एबव ल जों जतन आइननि आन्दाराव दङ केबा खरसाखा खरनाय साथारानो बुजामनो जों जतन खाइरो गाबो दिनै बा बुजागनाय खाना तेमासो बुजागनाय तेमासो खाइजागनाय सिनखौ कुन जस्टिस करिके हाइसि आबनि बागैनो जों जस्टिस नायो और जस्टिस नायमानि बागैनो जों दिनै खाना जस्टिस माया साक एवं किशोर बनिक जे इनभल्व दंनाय जे ट्राफिक पुलिस बना एरेस्ट खाने निंतों ग्रेप्तार खाने निंतों एवं प्रपार जस्टिस आफ्रो नगरी फाइने जेफ्रो बना एरेस्ट खाने एवं सिनि अबा दाबिन दङ जे रायकुनै एन्जेल रियांबाय अभिजित देबरमा जे ब न जे बुजाखा तगजाखा बं जे केस ngoni आ केस बो उइद्र माखायनाय जों दिनै नमन मिसिं ते कम्पेनसेसन बो मारनाय बंनो और दाबिबो जों माखाय दिनै नमन मिसिं खाना फुंनि 5 to 5 AM to 5 PM 12 घन्टानि बन्दखा जों जतन मानि लायनाय जों जतन पालन खालायनाय तामनिके सिनि खादुमानि सिनि खानांगनि जों आफुरन सिजागनाय दिब्रा सारा बुस खानां दिब्रा सारा बुस जों बुसखाङा गुफाय सिन दफानि बागा गुफाय जों आवन बगन कोनो रमनि बागिया 50% जस्टिस नायमन बागै जों बन माखायो आरो कोनो खादुखौ नांजांनाया अमक समक सिनि लसन खातसन हाया जों हानसि लसङै जों हानसि टर्चर खाजगै जों आखाय सुगा हायसि अमहायबां जों जस्टिस नाय आसुंनो हामबाय long live yes long live yes long live yes hodung lai Taka Jolani Simi Oshukni Koktom Chini Korang. Traffic police ni yago krok ni tiprasa rungsrungnai rok botok khlaijak pati mungno sejawoi kokti sar horo takajora hatio khadumani kendreli khlaika TSF Sodor South Committee manjaka TSF Sodor South Committee ni asok phangkisan deborma tangphang tania deborma amsani ex MLA Rajeshwar deborma no khoboi kubuni ojamaro tiprasa ni hajalai bom dabuni hajalai TSF ni hajalai किशोर बने ने कोतर शास्त्री मार नाही हाय का चमा कोतर चलिखा किशोर बने ने कैपिटल पनिशमेंट मार नाही हाय का चमा कोतर चलिखा किशोर बने ने सस्पेंड मार नाही Traffic police ni yago krok ni tiprasa rungsrungnai rok botok khlaijak pati mungno sejamani loge loge kishor bonigra suspend khlainani sanmungo koktisa horo takajora hatio khadumani kendreli khlaika TSF Sodor South Committee ni adongrok a salok takajora ramprani simi takajora hati jora khlaijaka khadumani musureli manjaka TSF Sodor South Committee ni asokphang kisan deborma tangphang tania deborma amsani ex MLA Rajeshwar deborma te khatung deborma no khoboi kubun ojamaro
কলেজ বদল মাতং নাই হাই কাছাবা কতর চলিখা 17 জন স্কুল কলেজ বদ্ধ 17 জন ঘোরা বন্ধ কলেজ বন্ধ ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই ট্রাফিক পুলিশ ছি ট্রাফিক পুলিশ হাই হাই ট্রাফিক পুলিশ ছি ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছি স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাই হাই স্বরাষ্ট্র দপ্তর ঠিক গাড়ি চাকা বন্ধ খাদি গাড়ি লাই সভা কত চলিখা কিশোর পরিণত কত শাস্তি মারি নাই হাই সভা কত চলিখা কিশোর পরিণত ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মারি নাই হাই সভা কত চলিখা সারা ত্রিপুরা কোন মানি নাই হাই সভা কত চলিখা সারা ত্রিপুরা কোন মানি নাই হাই সভা কত চলিখা কিশোর পরিণত ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মারি নাই DSM long live! DSM long live! Di prasa kurang nanya foreigner no traffic police ra punar no gerak masra mar nei. Hai ka coba coli nei. Bom besar hai. কিশোর পরিণত ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মারি নাই হাই কাছাবা চলি নাই ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট হাই হাই ত্রিপুরা দেব হাই হাই পুলিশ প্রশাসন হাই হাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হাই হাই পুলিশ প্রশাসন হাই হাই ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই মার নাই হাই কাছাবা চলি নাই ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই ট্রাফিক পুলিশ হাই হাই বিপ্লব দেব হাই হাই ত্রিপুরা পুলিশ হাই হাই ট্রাফিক পুলিশ হাই হাই ত্রিপুরা সংস্থান খরবের পুলাই কিশোর পরিণত সাসপেন্ড না খাই নাই হাই কাছাবা চলি নাই কিশোর পরিণত সাসপেন্ড না খাই নাই হাই কাছাবা চলি নাই লং লেট লং লেট ত্রিপুরা খরবের স্টুডেন্ট পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ নো সাসপেন্ড না খাই নাই হাই কাছাবা চলি নাই जों दिनै रेलि मा खाइलिमानि कारण खावबनो ओ जे थानायो 13 तारिख 1 मार्च 2022 जे आफुरसिनि खरगनै इनोसेंट एक फायो जे यूनिवर्सिटी पढि तंनाय एन्जेलिया रियांबाई ताय अभिजित देपरमानो एमनखे बुखाब्रो ओ ट्राफिक पुलिस किशोर बनिक जों सार्किट हाउस फाइसिंगो बनो आफुरो सीएम नि गाड़ी थां दंखर बंना एक्सिडेंट माने बंनि केसार बाथागो होननाय कारण गाड़ी गुरानि ब्यापार आबो गियार कटरको फान खालाय थांखाना हयतो नष्ट फानों मानो अबनि जाति बंना सकबाइसे गाड़ी बाथागो होननाय बंनो चिनि बरकनो ओ जि इकफाइ परि तनाय चिनि स्टुडेन्ट बंना आसके बुखा ओ बेलाय साया अबनि गिरिना खायो बेलाय हामियामो अबनि तै जोङो जे किशोर बनिक न बनो सस्पेंड मा खाइनाय तै दाति के इमिडिएटली बनो एरेस्ट मा खाइनाय अबनि तै मियाबो पुइलाव रेलि खाइजाका खुमलंगो तै तिनि बर ताकर जलातै जों चिनि सदर साउथ डिभिजनल तै जतन खाइबो त टीएसएफ नि मिया सेंट्रल दितिबो खाइका तै और तबो चिनि सपोर्ट दना बागि चिनि को एक्सएमएल सं जतन तंबाय जत फाइबेका तै खनाओ वाइटीए बो तंगरो तै खनाओ बन खाइजाका दिनि प्रेस मिट खाइका चिनि प्रेसिडेंट तै जीएसओ अबनो जों खना 5टा निसिमे आचुने 5टा निसिमे सारिने 5टा 5 to 5 माने मो हेके जे बन खाइजाका खना स्कूल कॉलेज गाड़ी घोड़ा जतन बन तंगनाय ताई ऑफिस कासेरि जतन बन्द मा तंबायनाय अबनि बागे आं ताई कइजो चिनि हानि जत त्रिपुरा नि चिनि लुकुरंग अबनो जों मा मानिनाय कारण ताई बोसोका ताई साथुजागि तंसिनाय
aro bujaga aro tokthar jago tai busika mani tongman chinai sing obona tai engnai liya o biplop dev ne o rajyo o bino rajyo je sasun khaimani o gundarai soli liya tai haisi obona sing phulugrunai tamke tsf obona jodi o Kishore Bonik no jodi romi immediately bona punishment ri o arrest khai angke obon sei ching tebo kotor andolon thangai tong haisi obon sudo obon pore jodi khai angke tebo andolon khainai chara Tripura rajyo khana bon choli tong obon pore o tebo sing kotor khainai khana jodi obon bon ni bisingo bon mani ani bisingo obon pore jodi boro bono romi khlai angke sang tebo kotor andolon khainai সদর দক্ষিণ বিভাগীয় কমিটি অর্থাৎ সদর সাউথ ডিভিশনাল কমিটি বাই তাই ইন কোলাবোরেশন উইথ ত্রিপুরা মথা নি সিকলা বদল YTF বাই অর খাদুমা তাই জাস্টিসनि बागै रेलि खालायजाखा थांनाय 13 तारिखआव আগরতলাव কাছে ইনসিডেন্ট खा आ इन्सिडेंट खा इकफाइनि खरंनि छात्र अभिजित दाबरमा बाय एन्जेल रियां बर खरंनिनो इकफाइ इउनिभार्सिटिनि स्टुडेंट बरक जखन नग किफली दङ আর জরাব সার্কিট হাউস গানাব চিফ মিনিস্টারনি কনভয় থামার সময় বরকনি যে কনভয়নি যে সেরান যে হরন রক নাউইনাই বরক হঠাৎকে পুলিশ যে আরো তংনাই ডিউটি ও ট্রাফিক পুলিশ বরক ন অঙ্ক খাইমানি সময় বড় একটা পাজল লং থাকা পাজল মান ইয়াগুলো বন গাড়ি হঠাৎকে স্টপ লং থাকা আবনি কারণে যখন আরো স্পেস দङ যথেষ্ট সাফিসিয়েন্ট স্পেস যে চিফ মিনিস্টারনি গাড়ি আরো পাস থাকনানি বাগিনাই অ্যাকর্ডিংলি চিফ মিনিস্টারনি গাড়ি পাস থাকা আর কোনো ডিস্টার্ব লিয়া তারপরে চিনি বরক নুগুইনাই বুকুং কিডিংবা বুকুং বারা নুগুইনাই আর যে ট্রাফিক পুলিশ যেটা কিশোর বণিক বন থাপড়া রেখা আরো দাগার চপ্র খাইকা এইপরে বরণ এরেস্ট খাই তাং থাকা এরেস্ট খাই তাঙ্গে ট্রাফিক পুলিশ নিজ অফিস তমনি আরো তাঙ্গে বরণ ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট খাইকা টর্চার খাইকা খুব সেভারি এমনভাবে বরক ব্যাডলি ইনজোর্ড খা আনবাগে বিনি যে চেস্ট রগ গরগ अब যে রিপোর্ট ফাইভ মানজাক ফাইকা गाबोन परे जों नायनोदि अ घटनानि न किदिंगिनाय ताबो जों जतन इनसिकोर আগরতলাव चिनि टिप्रासा जार स्टुडेंट रो बरकनि सेफ्टी एंड सिक्युरिटी नि ব্যাপার बेलेग खनो प्रश्न गाय थांगा आनबगिनाय प्रिंट मीडिया ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बो अबनो फोकस खलायका अबनो बटा मने प्रकाश खलायका गा ऑटोमेटिकली और केस नाना सनाया पुलिस मेनि कासे स्टेटमेंट नुखा जे बरक अलरेडी गसिगा जे अबनो तदন্ত खायना हनैनाय राक्साबनि डेपुटी एसपी रैंकनि तमाहानाय करकसा कोयल देबरमानो इन्वेस्टिगेशन खानान बागै खलागा दैट मीन्स पुलिस अलरेडी एक्सेप्ट खलागा जे घटना उंखा किन्तु घटना उंखा जागाव जखन टीएसएफ नि लीडरशिप रो एनसीसी थानाव थांका जे घटना नो एफआईआर खानान बागै नाय कारण जे कनसार्न जे ऑफिसर अर्थात जे ओसी एनसीसी थानानि बो एक्सेप्ट खानान दरकार तमनि बनबो शास्ति दिन दरकार दङ पाब्लिकनि ग्रीवेंसेस बागै नाय जे कोनो पुलिस अफिसार जे कोनो पुलिस माने आउटपोस्ट और पीएस और एसपी बो एफआईआर लॉस खानान एफआईआर एक्सेप्ट खानान दरकार काउन बागै टीएसएफ मियानि सेमि खलेमां दाबो यो अवस्थाव फाइसो पाइका आन बागै दा प्रपार जस्टिस जेता दरकार जे इनवल्व्स आरो जे ट्रैफिक पुलिस जे इनवल्व दङ जे घटनाव आ जगह जे किशोर बनिमनो तो सस्पेंड मा खाने प्लस एरेस्ट मा खाने তাই বিনি লগেও যারা ইনভলভ নাই আদার পুলিশ সিকিউরিটি যেটা ট্রাফিক পুলিশ বর্ণব হাইন তদন্তনি বিশিংতি বর্ণব এরেস্ট খাই নাংনাই বর্ণব সাসপেন্ড খাই নাংনাই তো কেউ জায়গাও এমনভাবে অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ খালেগা যেটা ত্রিপুরাসা মানেন সে এক্সট্রিমিজম থাকা বনি খুগ এইরকম অবস্থা বাসা যাক দাবক যে ত্রিপুরাসার বড় এক্সট্রিমিস্ট হিসাবে বড় টার্ম খাই অর্থাৎ বড় ল্যাঙ্গুয়েজের টার্ম খাই অর্থাৎ जों যতন আগুলি পড়াই ত্রিপুরাসার মিন্স বড় এক্সট্রিমিস্ট কাজে আমার সাংঘাতিক সেন্সিটিভ ও জায়গা टीएसएफ एप्राइज खलायका मियाबो खुमुलंग एजुटेशन को खलायका रैली खलायका गावबं का त्रिपुरा राज्य सिं सलिडारिटी मेंटेन मा खायनाय से सिनि ताखु खरंनि बुजाकना स्टुडेंट बिनि फैमिली लगित सिं टीएसएफ तंगो सिं त्रिपुरा मथा फुली सपोर्ट खायो सिनि बुबुग्राबो दाइ खाजे ओ फैमिली नु परे जोंनो सलिडारिटी मेंटेन मा खानाय बनि जस्टिस मा एसक पॉइंट जों बं लगित तंगनान बागै जों बुबुग्रानि दागि मुंगो जों दाबो चबा खलाय दङ आर खाना पाँचटानि सिमी सारि पाँचटा जरा 12 आवर्स बन ओ जगह जत भेहिकल्स दुकानपाट ऑफिस काचेरी आपिल खलायो जों जतन सिनि म बन्दन सपोर्ट खानान बागैनाय जत पाब्लिक रंनो पिपल रंनो जाते करे चिनी बर रक जे फादर जेन আগরতলাव वायलेंस सिगारियाते अबनो लास्ट जों फुल स्टप जों फादर कुनो वायलेंस सिन बरन ऊपर एट्रसिटी जोंयाते अबन बागै जों खना जों 12 आवर बन दउइतो
তো হামবাই থ্যাংক ইউ ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন সদর সাউথ বাই লওয়ালি জাক খাদুমানি মিছি মাখাইলেকিয়া তামনি বাকি হিংকে সিনি বড় ত্রিপুরা হাওয়া তঙ্গই जों জাস্টিস মাইয়া মসুদো ফার্স্ট টাইম ইয়া মাহাই ইনসিডেন্ট মন অন সকি জমা দিয়া কাজামানি সাপ্তাহসেম পরে রাস মেरा लाइफाइफ्रु रेप खैजागो थांनायाव बिसोर देबर मायं कान्चनपुरा थाङै डिउटि पाइ थाङै खलाय वाक तो फाके बुथार जागो कोनो जस्टिस माया हाइसि को सुंनो नुखांके एमनबाबे टार्म्स खलाय एमनबाबे जोंनो टिट खायो बनि प्रतिबादे अम माने जों जस्टिस मानानि बागैनो जों একটা प्रपार जस्टिस मानानि बागैनो जों दिनै खादो मिसि ओम मते जों बनो गिदिंगै जोंथ' कायसा आइन कानुन तंगा जागा जों देशो तंगले ग ब गिनि गारि हामिया पन खाना तो लामा खाना बनो सुंया को कामको सोंदि किन्तु बनो जासै एक्सट्रीमिस्ट रंना बा कोनो एकले सिगं मांखंनो बुमा हायके बो जेबे फिजिकल टर्चर खायया अब तो बियार खानन मतन गया जों जतनो खानांग र टीएसएफ नि लगे जों दङ जों माथा तंनाय वाइटीएफ तंनाय टीडब्ल्यूएफ तंनाय जों माथं जों बरंनि बागैसि हिमंके सिनि बरंसि बुजागै तगजागै दंके जों तामनि अंखाया तंनायबा जों तातो समा खनाय खानांग तामनि इंका जों जस्टिस नायो जे नो वन इज एबव ल जों जतनो आइननि आन्दाराव दङ फियाबा खारसाखा खारनाय साथारानो बुजामनो जों जतनो खायरगाबो दिनै बा बुजागनाय खाना तेमासो बुजागनाय तेमासो खायजागनाय सिनखौ कुन जस्टिस करिके हासि आबनि बागैनो जों जस्टिस नायो और जस्टिस नायमानि बागैनो जों दिनै खाना जस्टिस माया साक एवं किशोर बनिक जे इनभल्व दंनाय जे ट्राफिक पुलिस बना एरेस्ट खायनो निंथों ग्रेप्तार खायनो निंथों एवं प्रपार जस्टिस आफ्रो नंगरि फायना जेफ्रो बना एरेस्ट खायनो एवं सिनि अबा दाबिन दङ जे रायकुनै एन्जेल रियांबाई अभिजित देबरमा जे ब न जे बुजाखा तगजाखा बं जे केस ngoni आ केस बो उइद्र माखायनाय जों दिनै नमन मिसिं ते कम्पेनसेसन बो मारनाय बंनो और दाबिबो जों माखाय दिनै नमन मिसिं खाना फुंनि 5 to 5 AM to 5 PM 12 घन्टानि बन्दखा जों जतन मानि लायनाय जों जतन पालन खालायनाय तामनिके सिनि खादमानि सिनि खानांगनि जों आफुरन सिजागनाय दिब्रा सारा बुस खानां दिब्रा सारा बुस जों बुसखाङा गुफाय सिन दफानि बागा गुफाय जों आमन बगन कोनो रमनि बागिया 50% जस्टिस नायमन बागै जों बन माखायो आरो कोनो खादखौ नांजांनाया अमक समक सिनि लसन खातसन हाया जों हानसि लसङै जों हानसि टर्चर खाजगै जों आखाय सुगा हायसि अमहायबां जों जस्टिस नाय आसुंनो हामबाय long live KSF long live KSF long live KSF ने होदुं लाय KSF ने होदुं ताका जलानि सिमी अशोकनि कक्थम चिनि खरां KSF ने होदुं लाय किशोर बनिनो ग्रेप्तार मा खायनाय किशोर बनिनो ग्रेप्तार मा खायनाय किशोर बनिनो ग्रेप्तार मा खायनाय